السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى أنكم تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نخدموا دوزيام إكزرسيس بارتي دو ديال ليكزامان ديال التhermodynamique. كنا جاوبنا في فيديو سابق على ليكزرسيس 1. دابا غنجاوبوا على ليكزرسيس 2. نقراو لي نونسي ديال ليكزرسيس 2. On considère un ensemble piston-cylindre constitué de deux compartiments A et B. Le piston, de poids négligeable, se déplace sans frottement. Les deux compartiments sont remplis d'air assimilé à un gaz parfait. À l'état initial, chaque compartiment est à la pression P0, la température T0 et le volume V0. عطينا ديك الشيمة ديال les deux compartiments A et B. On chauffe d'une manière quasi statique, on chauffe très lentement le compartiment A jusqu'à ce que sa température soit égale à TA. TA égale à T1. Le compartiment B est maintenu isotherme, donc température constante. Le compartiment B, donc l'état initial, l'état final, la température reste constante, ne varie pas. Donc TB égale à T0. Le piston se déplace jusqu'à la position d'équilibre dynamique. PA égale à PB égale à P1. Donc l'état final, on a la pression sur le compartiment A égale pression sur le compartiment B égale à P1. On rappelle que le volume total du cylindre est inchangé. Donc le volume اللي غيكون عندنا في l'état initial هو اللي غيبقى في l'état final. Le volume du cylindre, le volume total du cylindre est inchangé. Ça veut dire que VA plus VB égale à 2V0. Maintenant, on a l'équation du gaz parfait, PV égale à MRT en fonction de la masse. Avec petit r égale à grand R sur grand M. Elle est la constante du gaz parfait massique. Constante thermodynamique du gaz considéré. Donc, première question, calculer la masse M d'air contenu dans chaque compartiment A et B. Donc, bravo la masse le compartiment A et le compartiment B. Donc, par application de l'équation d'état PV égale à MRT, alors on va les masses les deux compartiments. Donc, on va le corriger. Donc حاولت ندير واحد الشيمة هنايا باش الأمور توضح. Donc عندنا l'état initial et l'état final. Donc l'état initial, le compartiment A à V0, donc le volume initial V0, T0 et P0, et le compartiment B هو كذلك V0, T0, P0 de masse MA et MB. Donc قال لك في l'énoncé que le compartiment A, on chauffe le compartiment A jusqu'à l'état final. Donc l'état final غتولي عندنا V1 T1 P1. وبالنسبة للكومبارتيمون B donc كان في l'état initial V0 T0 et P0. donc درنا واحد transformation isotherme اللي غتخلي لنا température تبقى constant. donc في الكومبارتيمون B في l'état final غتولي عندنا VB T0 P1. donc T بقات هي constant.
et le volume du cylindre est inchangé. Donc VA plus VB égale à 2 V0. Donc question 1, la masse fait le compartiment A, MA. Donc en utilisant l'équation du gaz parfait, PAVA égale à MA RTA. Donc on tire la masse du compartiment A. Donc MA égale à P0 sur V fois V0 sur petit r T0. Donc le gaz est assimilé à un gaz parfait. Donc cadran pour l'équation d'état. Donc par application numérique, donc P0 il y a 1 fois 10 à puissance 5 fois le volume اللي عطينا 10 litres. ومن litre خاصنا نحولوه من litre لمتر كوب. Donc من litre لمتر كوب on doit multiplier par 10 fois 10 à puissance moins 3. Et le R 287 fois donc la température عطينا 25 degrés C. Donc خاصنا نحولوه لكيلفين. Donc faites attention les unités. Donc les unités اللي خاصها ترانسفورميوه ضروري ديما نخدمو بلي زونيتي انترناسيونال. دونك فينالمون غنلقاو ام ا كتساوي 0,011 كيلوغرام. دونك لا ماس في الكومبارتيمون ا حنا لقيناه. دونك لا ماس في الكومبارتيمون بي de la même manière l'équation d'état du gaz parfait PV égale à M RT في الكومبارتيمون B. دونك غنديرو l'application numérique غنلقاو ان ام بي كتساوي حتى 0,011 كيلوغرام. دونك ام ا ايكال ام بي. دونك لا ماس اللي كاينه في الكومبارتيمون ا ايكال لا ماس اللي كاينه في الكومبارتيمون بي. دونك هذه هي الاجابه على الكيسيون 1. كيسيون 2 قال لك دوني لي زيكسبرسيون دو ا دو في ا في بي et P1 en fonction de V0, T0, T1. Donc خاصنا نلقاو V1 en fonction de V0, T0 و T1. خاصنا نلقاو VB en fonction de V0 et T0 et T1. Et P1 خاصنا نلقاو en fonction de V0 et T0 et T1. V0, T0, T1. B قال لك faire l'application numérique. Donc B calcule VA ou VB et P1. Donc je vais le corriger. Donc VA, VB et P1 en fonction de V0, T0, T1. Donc d'après le schéma, donc l'état initial, قلنا le volume du cylindre inchangé. Donc l'état initial هو l'état final. Donc V1 le compartiment في l'état initial عندنا V1 plus VB égale à 2V0. وفي l'état initial في le compartiment A عندنا PA VA égale à MA RTA. وفي le compartiment B donc toujours في l'état initial عندنا PB VB égale à MBRTB. Au l'état final, donc le volume qui n'a inchangé, VA plus VB égale à 2V0. في le compartiment A, في l'état final, عندنا P1. حيت في l'énoncé قال لك قلنا P1 PA غتكون كتساوي PB كتساوي P1. دونك هنا رومبلاساو PA ب P1 fois VA égale à MRT1. Et في le compartiment B donc قلنا PA égale à PB égale à P1. donc هنا رومبلاساو PB ب P1 fois VB في compartiment B égale à
B fois R T0. Donc TB, la température le compartiment B في l'état final هي la température ديال compartiment B ديال compartiment B في l'état initial حيت قلنا transformation isotherme من l'état initial l'état final. Donc TB في l'état final égale à T0. Donc في l'état final l'équation الثانية 2 étoiles plus l'équation 3 étoiles. Donc P1. Donc il est dit dans l'équation, deuxième équation, donc toujours l'état final, deuxième équation, les رمزنا لها ب2 étoiles. إلا شدينا هذيك l'équation وزدنا على l'équation الأخرى 3 étoiles. Donc اش غتعطينا P1 fois VA égale à M1 RT1 plus P1 VB égale à MB RT0. Donc عندنا MA et MA et MB égal. Donc كيتساوي عندنا نقدروا نخدموا باللي عجبنا MA ولا MB. Donc on va factoriser par P1. اش غتولي عندنا غتولي P1 facteur de VA plus donc الجمع plus VB égal. Donc في l'autre terme on va factoriser par la masse حيت عندنا MA égale à MB. Donc MA مثلا ولا MB fois R. Donc R عندنا في les deux termes facteur de T1 plus T0 وعندنا M اش كتساوي MA ولا MB هي P0 V0 sur R T0 après l'équation des gaz parfaits. Donc اش غتولي عندنا وعندنا VA plus VP égale à 2 V0. Donc غتولي هي PA fois V0 égale MA M1 remplacé au P0 V0 sur RT0 fois R T1 plus T0. Donc غتمشي V0 مع V0 R مع R. Donc finalement غنلقاو P0 P1 égale à P0 sur 2 T0 facteur de T1 plus T0. Donc حنا كتبنا P1 en fonction de P0 T0 et T1. Donc là اللي درنا l'application numérique. Donc P0 عندنا T0 عندنا T1 حتى هي عندنا. Donc نقدروا نديروا l'application numérique. Donc finalement غنلقاو ان P1 égale à 3,1 fois 10 à puissance 5 Pascal. Donc pour trouver V1, donc P1, on a P1 V1 égale à M1 MA fois R T1. Donc V, donc عندنا P1 جبدناها. Donc V اش كتساوي هي MA R T1 sur P1. On remplace P1 l'expression اللي لقينا. Donc اش غتولي donc الا remplacéنا P1 par P0 sur RT0 facteur de T1 plus T0. Donc اش غنلقاو MA fois R T1 fois 2 T0 sur P0 facteur de T1 plus T0. ونرمبلاسيو عاوتاني MA ب P0 V0 sur R T0. دونك غتمشي P0 مع P0 T0 مع T0 R avec le R. Donc finalement غنلقاو ان VA égale à 2 V0 T1 sur T1 plus T0. Donc إلا درنا l'application numérique.
Donc VA égale à 2 fois. Donc V0 au litre. Donc عطينا لنا باللتر. دونك بغينا نخليوه بغينا نترانسفورميو المتر كوب ماشي مشكل، حيت فينالمون في حتى هي الا خلينا هاد في 0 باللتر غنلقاو في 1 في حتى هي غنلقاوها باللتر. الا حولنا في 0 للمتر كوب غنلقاو في 1 اون متر كوب. دونك انا حولتها للمتر كوب. دونك الا كنا غنحتاجوها في الكالكول من بعد ضروري خاصها تكون عندك بالمتر كوب. هادشي علاش انا حولتها للمتر كوب. بالنسبه لي طومبيراتور دونك سوا نخليهم بالدوغري سي سوا نحولهم للكيلفين. دونك ما غاديش تاثر على العلاقه. دونك اصلا بحال غادي نتسامبليفيو. دونك سوا خدمت بالدوغري سي سوا خدمت بالكيلفين، حيت عندك كيلفين الفوق كيلفين لتحت غتسامبليفا بحال. دونك بجوج فينالمون غنلقاو ان في 1 ايكال 0.016 متر كوب. دونك جبدنا بي 1 في ا دونك بقاتينا في بي. دونك دابخي الغولاسيون في ا بلس في بي ايكال 2 في 0 دونك نقدروا نتيريو من هنا في بي. دونك في بي ايكال 2 في 0 موان في ا. ونرومبلاسيو في ا بالاكسبرسيون ديالها. دونك فينالمون غتلقاو ان في بي ايكال 2 fois V0 T0 sur T1 plus T0. Donc finalement, application numérique, VB égale à 2 fois 10 fois 10 à puissance moins 3 fois 25 divisé par 130 plus 25. Donc finalement, on va un VB égale à 0,0032 mètres cubes. Donc, il y a VB en fonction de V0, T0 et T1. Il y a P1 en fonction de V0, T1 ou T0. Donc, nous jouons le sujet. Donc, nous jouons la question qui suit. Donc, B calculé. Donc, on a déjà calculé dans l'application numérique de VB ou VA au P1. Donc, 3A. Quelle est la nature de la transformation dans le compartiment B? Et calculer la variation de l'énergie interne delta UB dans le compartiment B. Donc, quelle est la nature de la transformation dans le compartiment B? Donc, d'après l'énoncé, le compartiment B est maintenu isotherme. Donc, à notre transformation, d'après l'énoncé, à notre transformation isotherme. Donc, la transformation dans le compartiment B est isotherme. On va calculer delta UB. Donc, d'après la première loi de Joule, donc la loi de Joule qui dit que delta U, la variation de l'énergie interne égale à CV delta T. Puisque dans le compartiment B, on a la transformation isotherme. Donc, delta T égale à 0. Donc, finalement, la variation de l'énergie interne égale à 0. Donc, 3B déterminer le travail WB reçu par B, par le compartiment B. Ensuite, on déduire la quantité de chaleur QB échangée entre le gaz et une source extérieure isotherme T0. Donc, en déterminant le travail, puis on déduire la quantité de chaleur Q. Donc, le travail, donc d'après la définition de travail, donc diront
WB égale à moins P moins l'intégrale de P extérieur D de V. Ou le D rond B égale à moins P extérieur D de V. Ou P extérieur d'après l'équation du gaz parfait. PV égale à MRT. Donc P je غتساوي هي M MRT0 sur V. Donc M et R ou T. Donc le compartiment B. Donc T constante. Donc نقدروا نخرجوها من l'intégrale. Donc غتولي عندنا هي moins RT0 l'intégrale من V initial V final ديال 1 sur V D de V. و البريميتيف ديال 1 sur V D de V هي الالين ديال V من V initial V final. Donc finalement غنلقاو ان le travail WB égale à moins MRT0 الالين ديال V final sur V initial. ولا نقدروا نكتبوها على شكل moins M1 MA RT0 الالين ديال P0 sur P1. دونك هادو كيتساواو. عندنا الترانسفورماسيون ايزوتيرم. دونك V final moins V initial. ولا نخدمو ب P0 sur P1. دونك إلا خدمنا ب P0 sur P1 دونك لابليكاسيون نيميريك M1 MA عندنا R عندنا T0 عندنا P0 حتى هي عندنا و P1 حسبناها. دونك d'après l'application numérique on trouve que WB égale à moins 1064,4 joules. Donc reçu. Donc حنا لقينا WB et on déduire la quantité de chaleur في le compartiment B. Donc par application du premier principe de la thermodynamique في le compartiment B. Donc premier principe كيقول لك أن la variation de l'énergie interne في le compartiment B égale à travail échangé plus quantité de chaleur échangée في le compartiment B. Or لقينا أن delta UB égale à 0. علاش؟ حيت عندنا transformation isotherme. و d'après la première loi de Joule donc delta T غتكون كتساوي 0. donc لقيناها كتساوي 0. غتبقى عندنا donc finalement QB égale à moins le travail. و le travail حسبناه. donc QB égale à l'inverse de le travail. donc نمشيو للكيسيون اللي من وراها B. Donc, question 4. Calculer la variation de l'énergie interne delta A dans le compartiment A. On déduire la variation d'énergie interne du compartiment A plus le compartiment B et dans l'ensemble A plus B. Donc, je vais le corriger. Donc, 4. Donc, la variation d'énergie interne pour le compartiment A égale à MC. Donc, avec petit c. Ou là, نخدمو بغران C. Donc, بحال. أنا خدمت capacité calorifique à volume constant massique. Donc خاصني نضرب في واحد M fois delta T. وعندي CV égale à petit r. Donc petit CV égale à petit r sur gamma moins 1.
ونجي نعوضها في السي في. دونك غتولي عندي لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن في الكومبارتيمون ا ايكال ام ا ولا ام بي حيت كيتساواو ار سور غاما موان 1 فاكتور دو تي 1 موان تي 0. دونك فينالمون غنلقى ان دلتا ا ايكال لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن في الكومبارتيمون ا ايكال 828,71 جول. دونك الا بغينا لينيرجي انترن ديال لونسومبل كامل ديال الكومبارتيمون ا بلس الكومبارتيمون بي، دونك هي لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن في الكومبارتيمون ا بلس لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن في الكومبارتيمون بي. اور لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن في الكومبارتيمون بي ايكال زيرو. دونك غتبقى عندنا لا فارياسيون ديال لونسومبل كامل ايكال لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن في الكومبارتيمون ا. دونك فينالمون غادي نلقاو ان لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن في لونسومبل كامل ديال compartiment A plus B égale à la variation de l'énergie interne du compartiment A. Donc, cinquième question. Cinquième question, calculer la quantité de chaleur Q0 fournie au compartiment A. Donc, je vais le corriger. Donc, d'après la relation de la quantité de chaleur, donc on a d rond Q0 égale CV dt plus P d de V. Et on n'a pas de variation de volume, يعني le volume inchangé. Donc d de V à toucher 0, غتبقى عندنا d rond d de Q égale CV dt. و CV dt هي M CV هي M R sur gamma moins 1 fois dt من T1 ل T0. Donc finalement غنلقاو ان Q0 égale la variation d'une énergie interne في الكومبارتيمون A. دونك هذه هي Q0. دونك كنكونوا جاوبنا على tous les questions concernant l'exercice 2. دونك كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي ما فهمش شي حاجه ولا اللي كان عنده شي سؤال يخليه في الكومونتير، واللي اول مره كيدخل القناه يدير ابوني، واللي عجبو الفيديو يدير جيم. ان شاء الله تسناونا في فيديو جاي ان شاء الله. نقدر نحط شي كوريجي ديال شي اكزامان الا بقى لي الوقت. اي بون كوراج، الله يوفقكم.